आम सरकार हवा दिन प्रति वर्ष आम रिपोर्ट कार्ड वर्ष थरे दो प्रधानमंत्री देश रे कौनसी प्रदेश रे आमर 100 वर्ष रे आम कौन कलु प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष चतुर्थ वर्ष एमती 10 वर्ष हिसाब रिपोर्ट कार्ड से देइछन समस्त आगे एवं आमे लोक मानकर गणतांत्रिक व्यवस्था रे सबुठु बड़ गणतांत्रिक देश भारत वर्ष रे जो गणतांत्रिक व्यवस्था रे विश्वास करथुवा भारतीय जनता पार्टी और ता दलर नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आमे 60 वर्ष पर प्रथम थर 60 वर्ष पर प्रधानमंत्री भाव में तृतीय थर लगातार प्रधानमंत्री हबार सौभाग्य भारत वर्षर 140 कोटी लोकों आशीर्वाद शुभेच्छा कारण भारतीय जनता पार्टी को मिली नरेंद्र भाई मोदी को मिली लगातार तृतीय थर प्रधानमंत्री सौभाग्य ये 60 वर्ष भितर क्या मिलने गोटे ग्रामांचल जन्म होता जड़े साधारण परिवार आसी असाधारण व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी आम विचारधारा तैयारी कर जड़े व्यक्ति को देश एवं विश्वर सबू लोक नेता बोली स्वीकार करवा छोट छोट विषय टू आरंभ कर बड़ विषय रे देश को पृथ्वी को मार्गदर्शन करुवा जड़े यशस्वी प्रधानमंत्री भारत वर्ष रे बीजेपी आम सरकार नेतृत्व नौ गर्व एवं आम समस्त आम खुशीर विषय आम संकल्प पत्र कहूँ आम लखपति दीदी करूँ देशर अर्थनीति को पंचम जगह पर्यंत पहुंची भारत वर्ष 4 कोटी प्रधानमंत्री आवास योजना आम दे सारी एवं 3 कोटी प्रधानमंत्री आवास योजना बंटन शुभारंभ हो सारी 11 लाख लखपति दीदी को तालिका सूची ऑलरेडी जो मैंने भावी नथिले लक्षपति हे से लखपति दीदी 11 लाख आम कर सारी देशर प्रधानमंत्री स्वप्न थिला जे इंफ्रास्ट्रक्चर रे आमे सबुठु अधिक पुंजी विनियोग कर 11 लाख कोटी टंका 3 लाख कोटी ऊर्ध्व टंका आमे भित्तिभूमि प्रतिष्ठार खर्च कर विभिन्न कॉरिडोर कनेक्टिविटी एवं ए बाबद आमे 3 लाख कोटी टंका खर्च कर रेलवे गोटे वैप्लविक परिवर्तन आरंभ हो रेलवे विभिन्न जगार नुआ ट्रेन चलाचल टू वंदे भारत ट्रेन टू आरंभ करी एबे 15-16 तारीख वंदे भारत ट्रेन चलन आम समस्ते शुभारंभ देखिले ओडिशा रे 2 जगार ये ट्रेन चलला समस्ते आम अनुभव कर देशर आमे देश रे आर्थिक स्थिति अभिवृद्धि करने आम देश विकसित भारत हम ते प्रक्रिया रे एबे आमे सबू जो कार्यक्रम हाथ को नहीं चंती प्रधानमंत्री आमे सबू घर को विद्युत संयोग करवा समस्त को गैस जोगे दवा एवं समस्त को सर्वनिम्न मौलिक समस्या जोगेवा ये कार्यक्रम आमे प्रधानमंत्री 100 दिन भीतर हाथ को नहीं चंती एतिरे जो आमे विश्वकर्मा योजना त्वरान्वित करचु गतकाली सभारे प्रधानमंत्री ये उल्लेख करचंती विश्वकर्मा गोटे वर्ष भितर रेकर्ड संख्यक युवक तालीम दिया आरंभ होती विश्वकर्मा योजना को क्रियाशील करवा युवक आत्मनिर्भर करवा एवं 2 लाख कोटी टंकार पैकेज युवक मान घोषणा करवा ये गोटे बहुत बड़ भूमिका नहीं एवं 1 कोटी युवक को बड़ कंपानी रे
ଯେଭଳି ଭାବରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଗେଇବା ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା। 9.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ 3 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବା। କିଷାନ ସମ୍ମାନ ଚାଷୀ କୃଷକ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହଉ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହଉ। ଇଏ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ। 17ଟା କିସ୍ତି ଆମେ ଦେଇସାରିଲେଣି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା 17ଟା ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଦେବା 9.5 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା। ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍କୁ ରେକର୍ଡ 1310 ଟଙ୍କାରୁ ଆଜି 2300 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା, ପାଖାପାଖି 1000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଚାଷୀକୁ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇବା। ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା, ସବସିଡ଼ି ଦେବା ଏବଂ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଏଗ୍ରୋବେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଭଳି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଆୟକରରେ ରିହାତି 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକସ ନ ପଡ଼ିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତରୀ କଥା। ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ ହେଲା ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ଯେ ଆୟକରର ଏବଂ PM ବସ୍ ଯୋଜନାରେ 3400 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାବଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଆମେ PM ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନାରେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଘରେ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ଆମକୁ ଇଏ ଭିତରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବା ପାଇଁ ସବିଶେଷ ଆମ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 75,000 MBBS ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିମ୍ନ ନ୍ୟାୟ ସଂକଳ୍ପତ୍ରରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲୁ ତାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବା।